Yan, turuan ko paano mag 3 star dito sa bagong challenge. Na ano ko na to, na 3 star ko na. Replay na lang natin kasi naglalag eh. Yan, play natin. Tatlong barbar yan dito sa gilid. Palabasin lang yung ano, Tesla. Yan. Palabasin Tesla, tapos dito flame flicker, tapos skeleton dito sa CC, skeleton. Tapos itong archer, kailangan matanggal lahat tong altar ng BK. Dito ka maglalapag sa gitna, doon sa box sa gitna. Yan, kailangan matanggal lahat yung archer. Yan, tapos dito tag nito, goblin 5. Yan, pag natanggal na tong CC, yan 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapos NB, tapos yung tira dito sa impyerno tig dalawa, goblin 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan, tapos sa baba archer, ito super archer. Yan, sa tapat tig isa. Yan, tapos dito yung bat spell, yan lahat yan. Tapos press mo tong dalawang ano, basta kahit ano dyan, press mo tong dalawa, mas maganda dalawa sabay. Ito sa gitna, yan, press mo yan, siwanan mo na yan. Dito ano, goblin, yung minion dun sa taas, dun sa army camp, pwede mo nang ilapag. Yan, pag nasira yan, itong ano, golem, ice golem. Yan, ice golem, ice golem, Londrod, BK, warden. Tapos ability ni warden, BK, tas warden. Yan, basta pag di nakuha yung step by step, ulitin nyo na lang. Yan, ganyan na yan. Yan, tapos dito meron, pag di nakuha ulit. 3 star na yan. Kasi pag dun sa isang step mali ka na, di mo makuha, ulitin mo na lang. Only ano naman eh, only trial. Ayan, 3 star na. Ano to, challenge to nung sa ano, vlogger, ginaya lang natin.